Halo teman-teman, kakak lagi di kebun lagi nih teman-teman. Lihat, hijau sekali ya teman-teman. Wih, ini ada tumpukan kayu teman-teman. Wih, lihat, ada mainan teman-teman. Wih, lumayan nih teman-teman. Lihat, ada lagi nih teman-teman. Wih, lumayan ini teman-teman. Banyak mainan teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada lagi nih teman-teman. Wih, mantap nih teman-teman. Bustayu warna kuning. Wih, ada lagi. Wih, mantap nih teman-teman. Bustayu lagi nih teman-teman. Wih, warna biru teman-teman. Lihat, itu di bawah ada lagi teman-teman. Ini warna hijau. Asik teman-teman. Wih, mantap betul ya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, kakak mau pulang. Wih, lihat teman-teman, ada lagi nih teman-teman. Wih, mantap nih teman-teman. Bustayu warna kuning. Wih, ada lagi. Wih, mantap nih teman-teman. Bustayu lagi nih teman-teman. Wih, warna biru teman-teman. Lihat, itu di bawah ada lagi teman-teman. Ini warna hijau. Asik teman-teman. Wih, mantap betul ya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, kakak mau pulang.